Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama channelnya Hermawan Alvaro channel 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe lur. Dan segala channel kalian semua sampai Palestina ya. Tetap merdeka Palestina lur. Dan bisa sampai Jalur Gajah Palestina ya. Biar aku semangat. Sampai Sabang sampai Merauke ya, di share channelku ya. Sampai Papua Nugini saya di share ya channelku ya lur. Nih kita memantau merah putih aja lur. Lur. Lur, Asai Suzu, lur, Hino, kita minta kode, Basuri bang, Basuri, penjaga, mana tadi? Klakson bang, klakson, meneh. Masuk. Rame kan di sini ya. Iki yang kemarin iki.